Mga ka-brothers, going mi karon sa Divine Mercy Shrine diri sa Bacolod, Esperanza, Lanao del Norte. So naabot lagi mi sa simbahan ug naka-attend mi sa Santos na Misa kay bisan pa sa kakusog sa ulan karong adlaw Domingo wala gyud mi nagpapugong sa pagsimba dinhi sa Divine Mercy sa Bacolod. Ang Santos nga Misa i-presides ato ang pinanggang pari nga si Father Redeemer Zaragoza. O nindot kayo ang misa, daghan kay ang nanimba. Naabot po ang mga teachers nga nagseminar diri sa Bacolod from Usamis, Antangub. Diha sa Santos nga homilia, gipahinomdom ni Father Redeemer ang pagpugong sa itong kaugalingon diha sa pagpakasala. Iya usab gipahinomdom ang mga obligasyon nato diha sa 40 days sa Kwaresma. No, nga inatunta nga kita mismo maningkamot diha sa paglikay sa mga temptasyon ug daghang mga pagtulunan nga gihatag isip pahinumdom kanatong mga Kristiyano. Ang Divine Mercy Barkariat 5 compose sa Maranding, Sapad, Kapatagan, Salvador, Lala, Lanipaw, Baroy nga mo'y sponsor karon nga Santos nga misa mo na nga na diri mi naisimba sa Divine Mercy Esperanza Bacolod Shrine kay gumikan sa pagsuporta sa ato ang kalihukan dinhi nga parokya. Pagkahuman sa Santos nga misa, giawhag ang mga bisita kay Father Redeemer nga mag picture taking pod para sa memorabilia. No, ug ang ulan wala gyud hunong. Grabe gyud ang pag-ulan. Una nga bisan pa niya na ang kadasig sa pagsimba, ang kadasig sa pagatubang sa unang Domingo sa Kwaresma. Ug nakasabot ang grupo nga mamahaw dala paniudto nami. Nihapit mi diri sa isa sa kananan, diri sa Liangan, Bacolod, Lanao del Norte. So ulan kayo, dayon ang ulan, apan makita nato sa mga panagway sa atong mga kauban ang kamaya, ang kalipay, nga diin nahumana mo ang among obligasyon, nahumana mo, na-accomplish na mo ang pagbisita diri sa Divine Mercy Shrine. No? So, malipayon ni tanan, kay maibsan na ang amo ang kagutom, no? Kay wala man gyud mi nakapamahaw, sayo kay minigikan, o kani mo ang pamahaw, dala na ni paniudto kay mga alas 11 naman kapin sa udto. So, excited mi kay makakaon na. Dili ini sa John Collins Kambingan and Seafoods. So dinhi ni stop over para maniudto. Kung limpyo kay ang tindahan, daghan po ng mga mapilian, no? Makahatag yun og kabusganan sa mga gipanggutom. So daghang salamat for watching and keep safe and God bless always. Bye-bye.